नमस्कार बंधुगण आज बनैबा पनीर बटर मसाला जो मैंने मोर चैनल को नुआ आसुँच मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ शेयर करूँ। जय जगन्नाथ बंधुगण। व्यवधान पर पुणी भल पाइबा आज चलतु बनैबा पनीर मटर मसाला। देखु शिखु शिखला घरे बनातु तापर मत कहतु कमी लगे कौन लगे देखा पनीर बटर मसाला। तेल पकईला बर्तमान पनीर गुड़ा को अल्प रोस्ट होगापी छाड़दे से भितर टिके अल्प रोस्ट होगला से गुड़ा बाहर करदे। देखो आज्ञा यही टाइप रोला बाहर करदे। देखो देखो टी अल्प ब्राउन होगा बाहर कर बाहर करके बाहर करदे। देखो एमती बाहर कर के पानी रे पकई कहीं से गुड़ा जो हार्ड होगा सॉफ्ट हो पुणी नेक्स्ट बेज आम जहाँ पकईबा से गुड़ा नेक्स्ट बेज कर देख पकईदेव से गुड़ा पुणी छाणी थोड़ा पुणी नहीं पानी पकईदेगा से पानी को आम जो जो माने पानी को आम बाहर फोपाड़ा आम जो स्टॉक करवा माने आमर जो ग्रेवी करवा से ग्रेवी रे ए पानी को देदेगा। पनीर होगला मटर गुड़ा को एमती तेल पकई भाजीदेगा। देखो आज्ञा बटर टी पकईदे बटर टिके अल्प ये मेल्ट होला पियाज पकईदे। पियाज भाजी हो गलानी तापर
ଆମେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲି ସେଗୁଡ଼ା ପକାଇଦେବା। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ବନାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାନେ ଆମ ଘରୋଇ ଖାଇବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବନାଉଛି। ସେଥିରେ ବେଶୀ ମସଲା ମସଲି ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିକି ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ପକାଇବା ଟମାଟୋ। ଏବେ ପକାଇବା ଟମାଟୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ପକାଇଲି। ଟମାଟୋକୁ ବି ଭାଜିଦେବା। ସିଏ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେବା। ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ହାଫ୍ ଚାମଚଟେ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆଉ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମାନେ ଛୋଟ ଚାମଚରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ସେଇ ଛୋଟିଆ ଚାମଚରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେବେ। କାହିଁକିନା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୋ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତି। ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବନେଇକି କରନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ଯେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ପକାଇଲା ପରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଳୁ ପକାଇବେ। ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସିଝେଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ବି ସିଝେଇକି ନେଇଯିବେ। ଆଳୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମାନେ ମସଲାରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ମଟର ପକାଇଦେବା। ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ମିଶିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟର ମିଶିଗଲା ପରେ ଏବେ ଆଳୁ ପକା ହେଇଗଲା, ମଟର ପକା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେଇଥିରେ ପନିର ପକାଇବା। ସେଇଥିରେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପନିର ଗୁଡ଼ାକୁ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇବା ଆଉ
अल्प किसी लुण दे सारा स्वाद अनुसार लुण दे सारापर ताकू गोले मसला संगे भल से मिसीगला तापर आम से पानी देवा आपन जी ग्रेवी दरकार से अनुसार पानी देवे पानी देकी किसी समय ताकू घोड़े देवा घोड़े सारा देखो घोड़े देली तापर 5 मिनट पर बाहर करदेवा 5 मिनट होगा 5 मिनट पर बाहर कराला देखो आम तरकारी ऑलमोस्ट पूरा रेडी रेडी होगा किसी गरम मसला पकईदे गरम मसला पर से पनीर मसला गोटे चामच तापर ताकू गोले दे देखो पूरा रेडी होगा आपन सर्व कला बेले से किसी धनिया पत्र पकई सर्व करी किंतु मो पाखे धनिया पत्र तो नहीं से एमती ही मैंने खाई पक धनिया पत्र टी अल्प पकईले से टेस्ट किसी अलग बाहर आ कस्तूरी मेथी आप पकई पारे कस्तूरी मेथी पकईले भी आपणर टेस्ट भी अलग बाहर रही आज्ञा नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी देखा आ गोटे वीडियो रे मो वीडियो आपन को भल लगिले लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रधान पुडी रही नमस्कार जय जगन्नाथ।